बोलो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु सदाशिव हर हर महादेव। আজ আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি কাশী বিশ্বনাথ ধামের গঙ্গায়। গঙ্গায় এখানে যে ৮৪টি ঘাট আছে কাশী বিশ্বনাথ ধামে, সেই ৮৪টি ঘাট আমরা আজ লঞ্চে করে দর্শন করছি। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। সকলে সঙ্গে থাকুন এবং দর্শন করুন কাশী বিশ্বনাথ ধামের সেই ৮৪টি ঘাট। পুরাণ কথায় বলা আছে, এই কাশী বিশ্বনাথ ধাম যাত্রা করলে বা কাশী বিশ্বনাথ ধামে গঙ্গা স্নান করলে বা কাশী বিশ্বনাথ ধামে যারা দেহত্যাগ করেন তারা ঈশ্বরের পরম ধাম লাভ করেন। সেই কাশী বিশ্বনাথ ধামেই আজ আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এবং লঞ্চে করে দর্শন করার চেষ্টা করছি সেই ৮৪টি ঘাট, যে ৮৪টি ঘাট সময়ের সাথে সাথে কালের সাথে সাথে একের পর এক তৈরি হয়েছে। কখনো কারো স্মৃতি রক্ষার্থে, কখনো কোনো রাজার কোনো কারণে বা কখনো কোনো বিশেষ কোনো ঘটনার কারণে কোনো ঘাট তৈরি হয়েছে। এভাবেই সময় আর কালের সাথে সাথে একের পর এক এই গঙ্গার ঘাট তৈরি হয়েছে। মোট ৮৪টি ঘাট। যেমন এখানকার বিশেষ আকর্ষণ মণিকর্ণিকা ঘাট, রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাট, রাজা ঘাট, এরকম টোটাল ৮৪টি ঘাট। তো প্রত্যেকটি ঘাটেরই বিশেষ কোনো না কোনো আকর্ষণ বা ঘটনা রয়েছে। সৃষ্টির সময় যখন এই কাশী বিশ্বনাথ ধাম হয়েছিল তখন মহাদেব এমনভাবে এই ধাম সৃষ্টি করেছিলেন যে এই কাশীধাম যাত্রা করলে বা কাশীধামে এসে মৃত্যুবরণ করলে সকলেই ভগবানের ধাম লাভ করবেন। তারপর দেখা গেল একটা সময় এমন এলো যখন প্রত্যেকটা দুষ্টু বদমায়েশ গুন্ডা চোর দস্যু সকলেই এই কাশীধামে এসে মৃত্যুবরণ করে একের পর এক ঈশ্বরের ধাম লাভ করতে শুরু করেন। তখন ঈশ্বররা, নানান দেবদেবীরা আবার সবাই মিলে ঠিক করেন যে এটি কেমন হলো প্রভু মহাদেব, যে সকল মানুষই তো গুন্ডা বদমাইশরাও এই ধামের থেকে, কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে স্বয়ং সরাসরি ঈশ্বরের ধামে পৌঁছে যাচ্ছে। তখন আবার নতুন করে নিয়ম করা হলো যে সকলে নয়, এখন থেকে যে সমস্ত ভক্তরা কাশী বিশ্বনাথ ধাম যাত্রা করবে বা কাশী বিশ্বনাথে স্নান করবে বা কাশী বিশ্বনাথ ধামে দেহত্যাগ করবে, শুধুমাত্র সেই সমস্ত ভক্তরাই ঈশ্বরের ধাম লাভ করবেন। এরকমই বহু ঘটনা, বহু কিছু জড়িয়ে আছে এই কাশী বিশ্বনাথ ধামের সাথে। কাশী বিশ্বনাথ ধামের অলৌকিক কথা যতই বলা হয় ততই কম পড়ে যায়। কাশী বিশ্বনাথ ধামে এমনও একটি গেস্ট হাউস আছে, যে গেস্ট হাউসে মানুষের যখন কেউ মরণাপন্ন হয়, দেখা গেল কেউ মৃত্যুর খুব কাছাকাছি শেষ জীবন কাটাচ্ছে, তাকে নিয়ে এসে সেই গেস্ট হাউসে রাখা হয় তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী। কারণ তারা মনে করেন যে আমরা যদি কাশী ধামে গিয়ে দেহত্যাগ করি তাহলে আমরা ঈশ্বরের ধাম লাভ করব। সেই মনের বিশ্বাস
এবং সেই আশা নিয়ে তারা কিন্তু এখানে এসে শেষ জীবন কাটান এবং এই কাশীধামেই দেহত্যাগ করেন। আমরা এখন কাশীধামের মাঝ গঙ্গার মধ্যে মা গঙ্গাকে দর্শন করছি। মন থেকে সকলে এই গঙ্গাকে একবার প্রণাম করে নিন। আপনারা কখনো কাশীধাম যদি যাত্রা করতে আসেন বা কাশীধামে আসেন, তবে সকলে একবার চেষ্টা করবেন যে মনুষ্যরূপে যখন জন্মগ্রহণ করেছেন ধরাধামে, তখন জীবনে অন্তত একটাবারের জন্য হলেও কাশী যাত্রা করুন। কারণ কাশী যাত্রায় এমন কিছু বিশেষ মাহাত্ম্য আছে বা এমন কিছু ফল পাওয়া যায় যে ফলের কারণে হয়তো আপনি নরকের থেকে মুক্তি পাবেন, আপনি হয়তো স্বর্গ বা ঈশ্বরের ধাম লাভ করবেন মৃত্যুর পর। তাই জীবনে অন্তত একটাবারের জন্য হলেও প্রত্যেকটা মানুষের কাশী যাত্রা করা উচিত। কখনো যদি কাশীধামে যাত্রা করেন, এখানে এসে যে সমস্ত বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিসগুলো আপনি দর্শন করতে পারবেন, তার মধ্যে একটি হলো এই 84 ঘাট দর্শন, যা এখানে লঞ্চে বা নৌকায় করে আপনাকে দর্শন করতে হবে। এছাড়াও এখানে আছে কাল ভৈরব মন্দির, মহাকালেশ্বর মন্দির, তারপর কাশী বিশ্বনাথ ধামের যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা আরতি, অসাধারণ সে গঙ্গার আরতি। এছাড়াও কাশী বিশ্বনাথ ধামের অনেকগুলো মন্দির আছে যেগুলো খুব প্রাচীন মন্দির এবং খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ মন্দির, যেগুলো এখানে এসে আপনারা দর্শন করতে পারবেন। তো কার কার এই কাশীধাম যাত্রা করার ইচ্ছা আছে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না, এবং আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগছে সেটিও কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। এবং যে সকল ঈশ্বরপ্রেমী ভক্তরা দীর্ঘদিন এই চ্যানেলটির সাথে জুড়ে আছেন, চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এবং যে সমস্ত ঈশ্বরপ্রেমী ঈশ্বর ভক্তরা আজ এই চ্যানেলে নতুন, তাদের উদ্দেশ্যেও বলবো তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। আপনারাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকতে পারেন। আমাদের এই চ্যানেলে বিভিন্ন তীর্থধাম, আধ্যাত্ম কথা, মন্দির আমরা দর্শন করানোর চেষ্টা করি। তো আপনিও যদি একজন ঈশ্বর ভক্ত মানুষ হন, তাহলে আধ্যাত্মিক এই চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আমরা এখন যেটা দর্শন করছি এটি সেই মণিকর্ণিকা ঘাট। আমাদের চ্যানেলেই মণিকর্ণিকা ঘাট নিয়ে অন্য আরেকটি ভিডিও আমরা দেখেছি। তো চলুন বাকি সম্পূর্ণ আমরা দেখি একটু একটু করে, এবং ভিডিওর সেই 84 ঘাট দর্শন আনন্দ উপভোগ করি। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं आप लोग को सभी को राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता रहा है। राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा विश्वामित्र में सपने में साधु का रूप धर के दान लिए थे, से ब्राह्मण का रूप धर के सपने में उनका राजपाट दान ले लिए। दान के ऊपर दान इसे महादान बोलते हैं। अगर ब्राह्मण को दान देने के बाद भोजन नहीं देंगे तो दान नहीं कहलाएगा पहले के समय में। आज तो दान भी नहीं देते आदमी। तो पहले के समय जब ब्राह्मण को जब दान देते थे तो उसको भोजन भी देते थे। जब उनको दान देने के लिए कुछ नहीं, उनको बोलते सांगीता दान। जब राजा हरिश्चंद्र में सांगीता दान देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछे, हे प्रभु ऐसा कोई उपचार बताइए जो हम आपका कर दे सके विश्वामित्र का। उन्होंने बोले अपने नगर में काम करिए, जो काम करेंगे जो पैसा मिलेगा वो दान के तौर पर दे दें। जब राजा हरिश्चंद्र अपने अयोध्या में घूमकर काम मांगने लगे, अयोध्या के राजा थे वो, कोई राजा को अपने प्रजा को काम नहीं दिया राजा को, तो उन्होंने दोबारा गए विश्वामित्र के पास।
बोले हे प्रभु ऐसा कोई उपचार बताइए जो आपका कर दे सके। तो बोले 9 खंड पृथ्वी सभी राजपाट दान दे चुके हैं, 10वें खंड में काशी, आप काशी चले आइए। काशी में यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र तारामती रोहित दास को लेकर उसी घाट पर आए। उसी घाट पर आने के बाद कल्लू डोम में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तारामती रोहित दास को संकट मोचन के ब्राह्मण ने खरीद लिया। तो यहाँ पे जब राजा हरिश्चंद्र जी गए तो एक लाठी, एक लमटेन, एक कंबल हम आकर वहाँ डेड बॉडी जलाने का काम करने लगे। जो बॉडी आता था उसका कर लेते थे राजा हरिश्चंद्र। तारामती रोहित दास को संकट मोचन के ब्राह्मण ने खरीदा था, तो रोहित दास ब्राह्मण के लिए फूल तोड़ने गए थे बगीचे में। तो विश्वामित्र में सोचे परीक्षा भगवान के लिए आएगा तो क्यों ना और कठिन परीक्षा हो। तो उनको सर्प बन के विश्वामित्र ने ढक लिया उनके बच्चे को। उनका पुत्र मर गया। जब उनके पुत्र मर गया तो उनको कफन देने के लिए कुछ नहीं था। अपने बेटे को कफन दे सके, जला सके, उनके पास कुछ नहीं था। जो साड़ी पहनी थी, आधा साड़ी फाड़ कर आंचल फाड़ कर अपने बेटे को कफन की लपेट देती है। कफन की लपेट कर लेकर राजा हरिश्चंद्र के पास आती है, बोलती है हे प्रभु आपका पुत्र मर गया, इसका दाह संस्कार करिए। जब राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, जानता नहीं था, पहले तो नहीं जानता था उसका पुत्र है, बाद में तो सोचा नहीं, ये कौन नहीं जानता। राजा हरिश्चंद्र के जब पुत्र मर गए तो उनकी पत्नी तो लेकर आई थी। उनकी पत्नी लेकर आए तो जानेंगे कैसे नहीं। वो तो बोली कि अपना बाप का पुत्र मर गया, अब इसका दाह संस्कार करिए। तो उन्होंने बोला हमारा कोई पति ना मेरा पुत्र, हम कर दीजिए तो बॉडी जलाएंगे। तो बोले हमारे पास तो कुछ नहीं प्रभु, आपने तो हमको भी बेच दिया, सभी राजपाट दान दे दिए, हमारे पास कुछ नहीं। जो मैंने साड़ी पहनी थी, आधा साड़ी फाड़ कर मेरे बेटे के कफन के लिए दी, और आधी साड़ी पहन कर आपके पास आई हूँ, आपको इसको आग देना है। तो बोले तारामती बोली, राजा हरिश्चंद्र बोली हमको यहाँ मालिक का काम कर देना पड़ता है, उसको आग देने के लिए पैसा दीजिए। बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम देंगे नहीं। जो साड़ी पहनी थी उसका आंचल फाड़ कर राजा हरिश्चंद्र दी। देने के बाद जब राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे को आग देने आते हैं तो विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। बोलते हे प्रभु आपका परीक्षा लिया जा रहा था, आप अपने परीक्षा में सफल हुए, अपने राजपाट को वापस चले आइए। तो विश्वामित्र बोलते हैं ऐसा राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं ऐसी परीक्षा किसी से ना ली जाए जो कोई दे या ना दे। अगर देना है तो हमको 3 वचन दीजिए। ऐसे पहले वचन में ऐसी परीक्षा किसी से ना ली जाए। दूसरे वचन में हमारे पुत्र को जीवित करिए। तीसरे वचन में जब आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है, हम जिंदा स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र यहाँ से विश्वामित्र का विमान आया, उन्होंने तीनों लोग स्वर्ग लोग चले गए। अभी यहाँ पे जलमार्जिंग कर लीजिए सभी लोग।